कि एक गिलास पानी पीवा गले बहुत छोटा सुनता दादा जोरे को सुबह छोटा सुनता दादा के छोटा सुनता दादा एक गिलास पानी माँ बोला तुमरा सुनो माथा का पर देने माँ जे छे तुमा भात खाबेन माथा का पर देने पानी पीबेन तुमरा को कोची माथा जे छे टोपी रुमाल राखे ने तबे खाना और पानी पीबेन अल्लाह नबी कइए एखान एक गिलास पानी पीले 7टा सुन्नत अदा होचे केमन कि सबसे पहले तुमा पानी पीबेन खाना नहीं पीबेन पढ़े पीबेन एकटा सुन्नत আর তার বাদ কি করবেন তোমার ইয়ে গেছে দেয় না হাত কান্দে না এই সিধা হাত কান্দে গ্লাসটা ধোলেন দুইটা সুন্নাত আদা হল তার বাদ পিবার পয়লা তোমার বিসমিল্লাহ করে পিবেন তিনটা সুন্নাত হল তার বাদ তিন ঘটক তিন চুস্কিত পানি খান পিলেন কেওড়া সুন্নাত হল চারটা সুন্নাত হল হানা গায় তার বাদ পিবার বাদ আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন পাঁচটা সুন্নাত হল আর শ্বাস লে পিবেন এম করে 6টা 7টা সুন্নাত ইয়া গ্লাস পানি পিবার যখন আদা গেছে সওয়াব মিলে यानी 7টা 6টা সুন্নতের সওয়াব মিলে তো বলো अगर ইসলামী তরিকার পর আর বলতা কি করছে ভাত খাবার বাদ মা বইলা খুব ধ্যান से सुना देसी भाषा कोची মা বইলা ध्यान देन कि जेगुला कोई भी हो तुमरा होय हमरा होय कोई होय हदीस लिखिए देसी के हमार देसी लोग अला उर्दू छाड़े जामा बयान कर देसी बोलबेन लेकिन हमार देसी कोची भात खाবার বাদ कोई করছে यानी बहुत लोग लुंगीरात हाथ ला पूछे दिছে लुंगीत हाथ पूछबा सुन्नत ना बल्कि खिलाफे सुन्नत जलसा करछन ठीक लेकिन इस्लाह होबा चाहिए हम लुंगीत हाथ पूछबानी कहছে তোমরা कोई दूसरा रुमालत या कोई जैसे दस्तार तुम्हारा हाथ पूछो এটা হচ্ছে নবীর সুন্নাত আর বহুত লোক লুঙ্গিরাত গেছে হাতটা মুছে নিলে আর ইওটা খিলাফে সুন্নাত কে যেই কান তালির ভাত খানো পর ওই কান তালির আমরা হাতটা দেন होता नहीं होचे योड़ा खिलाफे सुन्नत बल्कि उखन थालीत हाथ दिवानी को ये दूसरा थालीत या दूसरा बर्तन मांगना हाथ जे छे दिवा को ये योड़ा सुन्नत ते कदमे कदमे नेकी कदमे कदमे बदी एक बार दुरूद शरीफ जोरे जोरे पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीअना सय्यदना लना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मोहम्मद नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी और ये कथा दी मिथ्या नय गो हादिसेर बानी और जा किछु करेছেন তিনি নারীদের জন্য নিজে ভুকা থেকে তিনি অপরকে দেন ভিক্ষা কোন ফকির দরবার থেকে খালি ফিরে যায়নি এই কথাটি মিথ্যা নয় গো হাদিসের বাণী মা বইলা তকরির শুনবাওছিলেন আল্লাহ করক আল্লাহর লোক দোয়া করছি মা আল্লাহ তোমার জন্য তক হযরতে ফাতেমার বান্দিত শুমার করে লোক ফাতেমার বান্দিত আল্লাহ তোমাক শামিল করে লোক মা বইলা শুনো হযরতে ফাতেমা খাতুনে জান্নাত যার চাদরটি 17টা খালি সেলাই ছিল হযরতে ফাতেমা এমন আল্লাহর ইবাদত কই হে মা আমরা এখানে এখান তকরির করবা চাচি कि जलसा सुनना कमाल नहामा नमाज पढ़ना होचे कमाल नमाज वो जिनिस अल्लाह मोर बर्बाद हदीसत लिखिए कि सबसे पहले मोर बर्बाद जे तुम्हार 3टा सवाल होबे कबरटा तुम्हार कोई साथी नहीं कोई ना बेटा जाबे ना बेटी जाबे ना माँ जाबे ना कोई जाबे कोई साथी नाई कबरटार कोई साथी नाई माँ बइनला सुनो कबरटा जेगुना लियाने लाशटा सुता दिछे ते तुम्हार संगेर साथी होचे नमाज जोरे को सुबहानाल्लाह लिखेছে বাংলা के डाने नामाजी डाने तोमार बामे रोजा रइबे अरे कुराने तुम्हार माथार दिके एसे खड़ा होबे रे एसे खड़ा होबे और पाয়ের দিকে দাঁড়ায় যাবে আর যত সব
सबने की कबर से दाराई जाबे देगी बेचुपी चोपी रे देगी बेचुपी चोपी मोर मा सुनो हजरत फातिमा बीमार हजरत फातिमा बीमार हमार नबी मुस्तफा एकजन साहाबी कहे जान नाम हजरत इमरान कहे इमरान मोर बेटी फातिमा बीमार है गया ती की मोर संगे जाबो मोर बेटी देखबा हजरत इमरान साहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहे या रसूल अल्लाह ती कोची तमे केने नहीं जाम अल्लाह अल्लाहु अकबर तारीख बता छे किताबत दोसी है हजरत इमरान जे छे नबीर संगे जाचे और बेटी फातिमा देखबा हजरत फातिमा नबीर बेटी हसन हुसैनेर मां हजरत अलीर बीबी बीमार है गया हमार नबी मुस्तफा ওই সাহাবী হযরত ইমরান ওকলেনে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ যখন গেল দেখেছে কি আরসিসি বিল্ডিং এর ঘর নিছিল একই সম পক্তার ঘর নিছিল একই সম যে আলিশান মহল নিছিল হযরত ফাতেমার ঘর কান কি ছিল তকরির শুননে वाला ভালো করে শুনো তকরির খানে কি খাকারা দেখো আল্লাহ আল্লাহ মাটির ঘর ছিল মাটির ঘর উপর যে ছাউনি ছিল কই ছত নিছিল কই টিন নিছিল কিতাবে পাওয়া যায় যে হযরত ফাতেমার ঘরের যে ছত খান ছিল ওলা হচ্ছে খজুরের যে কাটি বানে নে উপর ডালে দোয়াল গইল ডালে দিল আল্লাহ আল্লাহ দরজা কোনি বনছে আমার নবী তোমার নবী দয়াল নবী হযরত ইমরান অকলে গেল দরজা খানে লোগো খড়া নে আওয়াজ দিছে বেটি ফাতেমা ঘর আছে আল্লাহ আল্লাহ तकरीर खान को भालो को सुनेन और हमरा तुम्हाक कुंदल्ले आछि तकरीर खानेर एक बार जोरे को सुबहानाल्लाह माटिर घरेर दरजा खुनी बंचे नबी आमार आवाज दिছে बेटी फातेमा घर আছে आवाज হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আব্বা হুজুর মি ঘর আছো কছে বেটি তোর বাপ রাসূলুল্লাহ তোক দেখ পায় বেটি তিমুর বেটি মি তোর বাপ রাসূলুল্লাহ বেটি দরজা খুনি খুলে দে হযরতে ফাতেমা জবাব দিছে মা বইলা শুনো হযরতে ফাতেমা কছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আব্বা হুজুর তি আঁকলাই দেখ পাই না তোর সঙ্গে কইছে कहे नहीं बेटी मोर से एकजन साहबी हजरत इमरान रदियल्लाहु ताला अन्हु छे कहे या रसूल अल्लाह फिर तो ती वाक लेने डायरेक्ट मोर घर ढुक पानी पारबो कहे बेटी केने कहे या रसूल अल्लाह मोर बदनडा देखे दी चादर चाहिए चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जवा जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते गुलामे मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा नहीं सकते जोरे को एक बार सुभान अल्लाह कहे बेटी तोर बदनटा देखाटा चादर छे नबी मुस्तफार आंखत आंसू चले गेल हमार नबी ओइने जे छे आंसू बहावा शुरू कर दिले सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए